ओम शांति। आज बाबांकर 22 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे दान देवा कार्य प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। जेउ माने देवी देवता धर्मर अटंती अर्थात शिवंकर बा देवी देवता मानकर पूजारी अटंती सेही मानको ही प्रथमे प्रथमे ज्ञान दियो। दान देवा कार्य प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। जेउ माने देवी देवता धर्मर अटंती अर्थात शिवंकर बा देवी देवता मानकर पूजारी अटंती सेही मानको ही प्रथमे प्रथमे ज्ञान दियो। प्रश्न, बाबांकर केउ कर्तव्य केही भी मनुष्य करि परिबे नाही एवं काहींकी? बाबांकर केउ कर्तव्य केही भी मनुष्य करि परिबे नाही एवं काहींकी? उत्तर, सारा विश्व रे शांति स्थापन करिबार कर्तव्य एकमात्र बाबांकर ही अटे। कौनसी मनुष्य विश्व रे शांति स्थापन करि परिबो नाही, कारण समस्ते विकारी अटंती। शांति स्थापना सेतेबेले होई परिबो जेतेबेले समस्ते बाबांकु जानिबे एवं पवित्र हेबे। बाबांकु न जानिबा कारणरु समस्ते अनाथ होई जाइछंती। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ मध्य घड़ी को घड़ी बताइबाकू पड़िबो, कारण ओम शांतिर अर्थ केही जानी नाहंती। जेपरी घड़ी को घड़ी कहिबाकू पड़ुछि मन मना भव अर्थात बेहद्र बाबांकू मने पकाओ। ओम रो अर्थ भगवान बोली कहि देउछंती। बाबा कहउछंती ओम अर्थात मु आत्मा, एहा मोर शरीर। परम पिता परमात्मा मध्य कहउछंती ओम, मु मध्य आत्मा परम धाम रे रहुछि। तुमे आत्मा माने जन्म मृत्युर चक्र रे आसुछ, मु आसु नाही। हाँ, मु निश्चित साकार रे आसुछि। तुम मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर सारांश बुझाइबा पई अन्य केही एहा बुझाई परिबे नाही। जदि निश्चय हेउ नाही तेबे सारा दुनिया रे खोजिबा दरकार जे अन्य केही अछंती जिए कि निजर एवं सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। परम पिता परमात्मा को व्यतीत अन्य केही सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य बताई परिबे नाही। केही राजयोग शिखाई परिबे नाही। पतित मानको पावन करि परिबे नाही। जेउ माने देवी देवता मानक पूजारी अटंती प्रथमे सेमानकु बुझाइबाकू चेष्टा कर। आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा माने ही पूरा 84 जन्म नेइछंती। से माने भल भाबरे बुझी परिबे, परे जेउ माने आसुछंती से माने 84 जन्म नेबे नाही। एहा सेही माने सुनिबे जिए कि देवता मानकर पूजारी होइथिबे एवं गीता पढुथिबे। गीता रे केवल एही भूल करि देइछंती जे भगवान को बदल रे श्री कृष्णकर नाम रखी देइछंती। तेबे गीता पाठी मानकु बुझाइबा दरकार, पचारिबा दरकार परमपिता परमात्मा शिवंक सह आपणकर संबंध कौन? तांकु तो भगवान कुहा जीवना। श्री कृष्ण तो दैवी गुणधारी, तांकर दैवी राजधानी थिला। सेठारे समस्ते दैवी गुणयुक्त देवता थिले। एबे सेही माने ही पूज्यरु पूजारी होई जाइछंती। सेथिपई चेष्टा करी प्रथमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर आत्मा मानकु उठाइबा दरकार। दान देवा कार्य प्रथमे निज घरु आरंभ हुए। जेउ माने शिवंक पूजारी सेमानकु मध्य बुझाइबा दरकार। शिव निश्चित आसंती, सेथिपई तो तांकर जयंती पालन करूछंती। सी परम पिता परमात्मा अटंती। निश्चित आसी राजयोग शिखाउथिबे। अन्य कौनसी मनुष्य राजयोग शिखाई परिबे नाही। श्री कृष्ण को बा ब्रह्मा को भगवान कुहा जीव नाही। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। से ज्ञानर सागर हेबा कारणरु समस्तंकर शिक्षक मध्य अटंती। सृष्टिर आदि मध्य अंतर इतिहास भूगोल अन्य केही जानी नाहंती। बाबा कहउछंती मोते ज्ञानर सागर चैतन्य बीज रूप मध्य कुहा जाए। एही जे ओलटा वृक्ष रहिछि तार आदि मध्य अंतर ज्ञान सेही बीज अर्थात बाबांक पाखरे अछि।
ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାହାର ଅଧିକାରୀ? ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଦି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ଆୟୁଷ ଭାଗବତରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ତ କୌଣସି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଗୀତା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେଥିରୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ବାକି ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଆଦିରୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିରେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀର ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଗାୟନ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଆସିଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଭାରତ ପାବନ ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପାବନ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ, ଏବେ ସେହିମାନେ ନର୍କବାସୀ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ପତିତ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବିକାର ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାବନ କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ହିଁ ପାବନ ଥିଲୁ। 21 ଜନ୍ମ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାବନ ହୁଅ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କରି ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶି ମିଶି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗୀ ଥିଲ, ପୁଣି ରୌପ୍ୟ ଯୁଗୀ, ତାପରେ ତାମ୍ର। ଖାଦ ମିଶି ମିଶି ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଲ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ, ତାପରେ ସେହି ଭାରତବାସୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛି, ରାବଣ ପୁଣି ନର୍କ କରିଦେଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବା। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭାରତବାସୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲେ ଶିବ। ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ବିକାରୀ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ କିପରି କହିବା? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାୟ ନମଃ। ସଠିକ ଭାବରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନର୍କର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ନା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିଲା।
गायन करुछंती किंतु किछि भी बुझु नाहंती। ए कथा मध्य देखाउछंती जे एही रुद्र ज्ञान यज्ञरु विनाश ज्वाला प्रज्वलित होइथिला। वास्तव रे एबे सही कार्य चालुछि। 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य लड़ाई होइथिला। तेबे जाई पतित दुनियार विनाश होइथिला। गीता ज्ञान सुनाइबा बेले कहिथांती सेना बाहिनी तीनोटी थिला। यूरोपवासी जादव सेना जो माने विज्ञान द्वारा मुसल अर्थात क्षेपणास्त्र निर्माण करिसंती। गीता को पूरा 5000 वर्ष होई गला। बाबा बुझाउछंती एही तीनोटी सेना एबे मध्य अछंती। गायन अछि विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात परमपिता परमात्मा का ठारू विपरीत बुद्धि तांकु केही जानि ही नाहंती। तुम छड़ा अन्य कहार तांको प्रति प्रीति नाही। समस्तंकर विनाश काल रे विपरीत बुद्धि अटे। बाकी तुम्हें पांडव मानकर प्रीति बुद्धि अटे। तुम्हें शिव बाबा को मने पकाउछ। जानिछ शिव बाबा आमको 21 जन्मर संपत्ति देवाकू आसीछंती। तुमर प्रीति बुद्धि शिव बाबा साथी रे अछि। बाकी तो केही बाबा को जानि ही नाहंती। तेबे तीनोटी सेना हेले ना। तुमे हेउछ पांडव सेना। एहा तो विनाश काल अटे। तुमे जानिछ मृत्यु सम्मुखरे दंडायमान। शिव बाबा कहउछंती तुमे पवित्र हेले जाई नुआ दुनियार मालिक हेब। सत्य जुगरे एकमात्र देवी देवता धर्म थिला। अन्य कौनसी धर्म नथिला। एबे अन्य सब धर्म अछि। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म ही नाही। निजको केही देवी देवता बोली भाबु नाहंती। कहउछंती आमे तो पतित। देवता मानक आगरे महिमा करुछंती। तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अट। निजको कहउछंती मु बिकारी मु निर्गुण मो ठारे किछि गुण नाही। बाबा को मने पकाउछंती। तुमको मध्य एकमात्र बाबा को मने पकाइबार अछि। बाबा का स्मृति बिना पावन होई परिब नाही कि उच्च पद मध्य पाई परिब नाही। अपवित्र दुनियार जेतेबेले विनाश हेब तेबे जाई दुनियारे शांति हेब। मनुष्य चेष्टा करुछंती भारत रे एवं सारा दुनिया रे शांति हेउ किंतु ताहा तो एकमात्र बाबांकर कर्तव्य ना। मनुष्य माने तो बिकारी अटंती। से माने विश्व रे शांति किपरि स्थापन करि परिबे। घरे घरे तो झगड़ा चलीछि। बाबा को न जानिबा कारणरु बिल्कुल अनाथ होई जाइछंती। सत्य जुगरे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति थिला। एबे पुणी बाबा सही पवित्रता सुख शांति स्थापन करुछंती जहा कि अन्य केही करि पारु नाहंती। भारतवासी एबे नरकवासी अटंती। जेतेबेले स्वर्ग रे थिले स्वर्ग रे ही पुनर्जन्म नेउथिले। एबे पतित अटंती। तेणु पतित पावन बाबा को मने पकाउछंती। एबे पिला माने जानिछंती पारलौकिक पितांक स्मृति द्वारा ही विकर्म विनाश हेब। लौकिक पितांक ठारू हद्र संपत्ति मिली थाए। पारलौकिक बेहद्र बाबांक ठारू तुमे बेहद्र संपत्ति नेउछ। ए सबु हेला बुझिबार कथा। एहा कौनसी सत्संग नुहे ताहा भक्ति मार्ग। एहा हेला ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी लागुछि जे बाबा आमको स्वर्गवासी करुछंती। जेउ माने कल्प पूर्वर स्वर्गवासी होइथिले से माने एबे हेबे ब्राह्मण न होई केही देवता होई परिबे नाही। ए सबु बुझिबार कथा। एबे तो भारत रे कौनसी कला ही नाही। ए कथा काहाकू भी जणा पड़ू नाही। समस्ते कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रही छंती। तुमको बाबा एबे सजाग करिछंती। तुमे एठाकू स्वर्गवासी हेबा पई आसीछ। बाबांको व्यतीत अन्य केही तुमको स्वर्गवासी करि परिबे नाही। सत्य युग को स्वर्ग कुहा जाए। कली युग को नरक कुहा जाए। जेपरी राजा राणी सेही परी प्रजा होई थांती। एबे तो समस्ते विकाररु जन्म नेउछंती। देवता माने केबे हेले विकाररु पुनर्जन्म नियंती नाही। पिला माने वर्तमान बाबांक सहित पवित्र होई रहिबार प्रतिज्ञा करुछंती किंतु चालू चालू हारी जाउछंती। तेणु करिथिबा रोजगार सब समाप्त होई जाउछि। बहुत जोर रे आघात मध्य लागि थाए। आश्चर्य भाव रे सुनंती अन्य को कुहंती किंतु तापरे निजे हाथ छाड़ी चली जाती। जदियो साक्षात्कार करंती किंतु साक्षात्कार रे माया बहुत प्रवेश करि थाए। जेपरी रेडियो रे कौनसी कथा काहाकू सुनाई न देबा पई
ମଝିରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗରେ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ସାରା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରଖି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ ହେବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ରଖି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ପାଣ୍ଡବ ହେବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକାରର ଖାଦକୁ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ଯିଏକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ତାହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକାରର ଖାଦକୁ ବାହାର କରି ଆତ୍ମାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଯୋଗୀ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମରଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ଭବ। ମରଯିବା ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ଭବ। ଲୌକିକ କର୍ମ ବନ୍ଧନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବେ ମରଯିବା ଜନ୍ମ କାରଣରୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଧାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ପାପାତ୍ମା ଅପକାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖି ସେବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନେକରି ଯଦି ସେବା କରିବ, ତେବେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ପରୋପକାରୀ ରୂପରେ ତୁମର ଗାୟନ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମୟ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦା କାଳର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ସମୟ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସଦା କାଳର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ବା ସମସ୍ୟା ଅଥବା ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉ। କାରଣ ଖେଳ ମନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକରସ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି ମାୟାର ଆକ୍ରମଣ ମନେ କରିବ, ତେବେ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ହଲଚଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ମାୟାର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। स्वमानर माळा जपा माळी करी, स्वमानर माळा जपा माळी करी अनुभवी होई जाओ। हे कर्मयोगी विश्व कल्याणी बाबांकर अति प्रिय। आत्मिक स्थिति रे रहिबा पाई कि रखी थाओ सदा लय। आत्मिक स्थिति रे रहिबा पाई कि रखी थाओ सदा लय।
ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଉଳା କରିଲେ, ଦେହ ଅଭିମାନ ବାଉଳା କରିଲେ, ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୁଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯୋଗୀ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରି ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଅ। ଯୋଗୀ ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରି ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଅ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଧାରଣା ସେବାରେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଉ ଧାରଣା ସେବାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ। ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଶକ୍ତିର କିରଣ ଦିଅ। ଯୋଗ ସାଧନାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତି, ଯୋଗ ସାଧନାରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତି ଦିଅ ତୁମ ପରିଚୟ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ବୃଥା କଥା କହି ଅଶାନ୍ତି ନ କରି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ। ବୃଥା କଥା କହି ଅଶାନ୍ତି ନ କରି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ନେହ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ ପୁଣ୍ୟର ପାଉଣା ନିଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସ୍ୱମାନର ମାଳା ଜପାମାଳି କରି, ସ୍ୱମାନର ମାଳା ଜପାମାଳି କରି ଅନୁଭବୀ ହୋଇଯାଅ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ହେ କର୍ମଯୋଗୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣୀ, ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ।